বড় করে ফার্ম করবেন বলে টাকার দরকার, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। আগের দিনে গৌরী সেন টাকা দিত, আজকের দিনে ব্যাংক টাকা দেবে। কিভাবে ব্যাংকের সামনে আপনার প্রজেক্ট প্রেজেন্ট করলে আপনি লোন পাবেন? 1-2 টাকা নয়, 1 লাখ, 10 লাখ, 1 কোটি, 100 কোটি টাকা পর্যন্ত যদি আপনি লোন নিতে চান, সেটা আপনাকে ব্যাংক প্রোভাইড করবে। সেখানে সাবসিডি যেমন পাওয়া যাবে, সেরকম খুব 2 থেকে 3%, 5% ইন্টারেস্ট রেটেও টাকা পাওয়া যাবে। ব্যাংক সবকিছুর জন্য আছে এবং এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে প্রচন্ড কম ইন্টারেস্ট এবং সিকিউরিটিও কম। अब 1 करोड़ से बोलिएगा सर 1 करोड़ से ज़्यादा लेना है हमको, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए एग्री इंटरप्राइज लोन 100 करोड़ तक आप लोन लेने के लायक हैं। तो अगर बैंक आपको बोलेगी कि भाई ये कोलेट्रल देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, आप बोलेंगे उस बैंक को कि सर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि CGFMU या CGTSME में हमको कवर कर दीजिए, समझ जाएगा आपको कि आपको इसके बारे में नॉलेज है। আপনার জমির একটা পর্চা লাগবে বা দলিল লাগবে, তার সঙ্গে থাকবে রেন্ট রিসিপ্ট। হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। চলুন আজ পুরো তথ্য জেনে নিই SBI এর জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রাক্তন SBI মার্কেটিং ম্যানেজারের কাছ থেকে। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনারা যারা বললেন যে কেসিসিটার মধ্যে অনেকেই জানেন, মানে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, মানে যেটাকে আমরা বলি ক্রপ লোন। ক্রপ লোনটা কি? মানে সিজনাল লোন। সাপোজ আপনার একটা এক বিঘে একটা জায়গা আছে, সেই 1 বিঘে জায়গাতে আপনি খরিফে কি করেন, রবি কি, খরিফ রবিতে চেনেন না নিশ্চয়ই, এতে কি করেন? ধরুন আপনি রবিতে আলু করেন আর খরিফে আপনি আমন ধান বা পাট করেন। তাহলে ওখানে আমাদের দেখতে হবে যে কোন ক্রপটা ওই ইয়ারে কস্ট অফ কাল্টিভেশন বেশি। কার? আলু। তাহলে আলু যদি কস্ট অফ কাল্টিভেশন হয়, ধরে নিন আপনি কোনো এক সময় আপনার 1 বিঘে জমি আছে, ওটা তো রিমেনিং কনস্ট্যান্ট, 1 বিঘে জমিতে হয়তো বাড়বে না। তাহলে ওই জমিতে যদি আলু করেন, তাহলে আমরা আলুর কস্ট অফ কাল্টিভেশন দেখে নিই। সেটা কে ঠিক করে? প্রত্যেক জেলায় ডিস্ট্রিক্ট ক্রেডিট কমিটি আছে, ওরা ঠিক করে এই কোন কোন জেলাতে, এক এক জেলাতে এক একটা কস্ট অফ প্রোডাকশন হয় না? হুগলি জেলাতে একরকম, নদিয়া জেলাতে একরকম, বর্ধমান কেন আলাদা হয়? ওখানে জায়গা বেশি, তারপর ওখানে ইরিগেশন লাগে, ওখানে জল লাগছে বেশি, ওখানে জল কম লাগছে, নানা রকম। তো ওইটা প্রতি বছর কিন্তু একটা কস্ট অফ প্রোডাকশন বেরোয়, কাল্টিভেশন বেরোয়। তাহলে ধরুন আলুতে 1 বিঘে জমিতে লাগছে হয়তো ধরে নিন সে 50,000 টাকা, তাহলে আপনার লিমিট হবে 50,000। কারণ আমি তো বারবার আপনাকে ডকুমেন্ট করতে যাব না, আপনার ডকুমেন্ট হবে একবার, এবং এটা আমরা রেখে দিই প্রায় 3 বছর যদি থাকে, যদি আপনার খুব না বাড়ে। তাহলে এবার ক্যাশ ক্রেডিট নিয়মটা কি? আপনি ধরুন আমন ধানের সময় যখন নেবেন, তখন কিন্তু আপনি ওই 40,000 50,000 টাকা আছে বলে পাবেন না, কিন্তু আমন ধানের যেটুকুন টাকা সেটুকুন টাকা পাবেন। যেই এই টাকাটা আপনি শোধ করে দেবেন, আবার পরের আলুর টাকা পাবেন। তাহলে আমরা কি করি, যখন আপনার ধান উঠছে, ধান ওটার সঙ্গে সঙ্গে বেচেন আপনারা? বেচেন না। তাহলে আপনি 2 মাস আপনাকে সময় দিচ্ছে ব্যাংক, ওই 2 মাসে আপনি দাম নিন, আর ওইখানে যে টাকাটা আছে সেই টাকাটা আপনি পরের চাষে আরম্ভ করে দিন। আমার কথাটা কি বোঝা গেছে? পরিষ্কার? তার মানে ক্রপ লোন যেটা, সেটা এইভাবে হবে, মানে উঠবে আর নামবে, সিজন বেস। তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে কি কি লাগবে? KYC-টা লাগবে, আর যেটা লাগবে আপনার জমির একটা পর্চা লাগবে বা দলিল লাগবে, তার সঙ্গে থাকবে রেন্ট রিসিপ্ট। ধরুন A থেকে B জমিটা কিনেছে, ও মিউটেশন করেনি, কিন্তু ওখানে দেখবেন খাজনা রসিদে লেখা আছে এর নাম আসছে, আমি লোন দেবো না, তার কারণ আপনার মিউটেশন হয়নি। ঠিক তো? তার মানে কি আমার জমিটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা স্যার কি বললেন, 1 লাখ টাকা পর্যন্ত আমরা সাধারণত কোনো সিকিউরিটি রাখি না, সত্যি ঘটনা, আমরা কিছুই রাখি না, এবং ক্রপ লোনের ইন্টারেস্ট অনেক কম। এবার ধরুন বেশি টাকা যদি আপনি নেন, সেক্ষেত্রে আমরা একটা সিকিউরিটি রাখি, সেটা ওই জমিটাকে মর্টগেজ রাখি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা, এই জমিটা যেটা মর্টগেজ রাখি না, এটা এমনি মর্টগেজের মতো না। আমার বাড়ি মর্টগেজ যদি দিই, তাহলে সেটা হচ্ছে একটা মর্টগেজ, এটাকে আমরা বলি ইকুইটেবল মর্টগেজ। আর এগ্রিকালচার ল্যান্ডকে যদি মর্টগেজ দিই, সেটা তাকে বলি ফর্ম 1 বা ফর্ম I, যে যা পারে বলে। এটা খুব ইজি, এগ্রিকালচার ক্ষেত্রে প্রচুর সুবিধা। এবার ধরুন ক্যাশ ক্রেডিট গেল। ক্যাশ ক্রেডিট সিস্টেমটা কি? আপনি নিচ্ছেন,
এটা বুঝতে হবে। এবার আসছি টার্ম লোন। টার্ম লোনটা কি, ক্যাশ কিনে টার্ম লোনের পার্থক্যটা কি? ধরুন এই জিনিসটা কিনেছেন, এই জিনিসটা কিনলে এটার দাম হচ্ছে 10 টাকা, তাই তো? আপনি কিনেছেন একবারে, আমি আপনাকে পে করব। স্যার একবার বলেছিলেন না মার্জিন, মার্জিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি বলছি এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে মার্জিন খুবই কম। আমি অন্যের ক্ষেত্রে হলে এটা করবো আপনি 25% দিন, আমি 75% দেবো। এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে হয়তো হবে এটা আমরা বলছি 15% আপনি দিন, ঠিক তো? তার মানে বাকিটা হলো, এইবার এই 10 টাকাটা আপনার 1 টাকা, আমার 9 টাকা, তাহলে 9টা কিস্তিতে জমা দেবেন বলে ওটাকে বলি টার্ম। ডেয়ারি, পোলট্রি, পিগারি, গোটারি, ফিশারি, ফুড প্রসেসিং যাবতীয় যা আছে এগুলো টার্ম। আমরা সে ডেয়ারির কথা বললেন, ডেয়ারিতে আমরা কি দিই? ডেয়ারির টার্ম লোন পোর্শন কোনটা, ক্যাশ ক্রেডিট পোর্শন কোনটা বলুন? ডেয়ারির টার্ম লোন হচ্ছে, আমি যদি সেট করি সেটা টার্ম লোনের মধ্যে ফিক্সড, একটা ফিক্সড অ্যাসেট, একটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেট। তাহলে আমি যদি সেট করি তাহলে সেটা টার্ম লোন। যে ইকুইপমেন্ট, যেগুলো ইকুইপমেন্ট কিনলাম টার্ম লোন, আমি ওয়াটার লাইন করলাম, এগুলো সব টার্ম লোন। যেগুলো ফিক্সড হয়ে গেল এগুলো সব টার্ম লোনের আমাদের চলে গেল। ডেয়ারির ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কোনটা? ফুড ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। এবার যারা দেখুন যে ডেয়ারি হয় আমাদের, সাধারণত যেটা ও বললো যে গরুটাকে আমরা ক্যাসকেডের মধ্যে আনি, কিন্তু দেখা যাবে অনেকে গরুর সঙ্গে মোষ কেনে। এখন মোষের প্রবলেম হচ্ছে আমাদের এখানে মোষের ব্রিডিং হয় না, যার ফলে কি মোষ দুধ অবস্থায় নিলাম, নিয়ে বেশিরভাগ ডেয়ারির লোকেরা ওটাকে শর্টারে দিয়ে দেয়, ঠিক তো? তো সেই জন্য তখন ওখানে আমি ক্যাসকেডের কথা রাখতে পারছি না। আমার কথাটা বোঝা গেছে? তার জন্য এইটাকে আমরা তখন বলছি কম্পোজিট টার্ম লোন। তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট যদি হয়, ক্যাশ ক্রেডিট তো আমি ফুল জমা দিলে পাচ্ছি ক্রপ লোনের ক্ষেত্রে। আর টার্ম লোনের ক্ষেত্রে কি হলো, আমি এটা কিনেছি, আমি কিস্তি কিস্তি পাবো। আর ডেয়ারির ক্ষেত্রে কি হলো, পোলট্রির ক্ষেত্রে কি হলো, ফিশারির ক্ষেত্রে কি হলো, আমার কিছুটা পোর্শন ফিক্সড ক্যাশেট, কিছুটা পোর্শন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ওটাকে একসঙ্গে করে দিলাম। ব্যাংক সবকিছুর জন্য আছে, এবং এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে প্রচন্ড কম ইন্টারেস্ট এবং সিকিউরিটিও কম। ওই জন্য আপনারা রেসপেক্টিভ যে জায়গায় থাকবেন, সেটা ইউনাইটেড মানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক হোক, স্টেট ব্যাংক হোক, কানাড়া ব্যাংক হোক, যেই হোক, আপনারা যাবেন, তারা দেবে। ফার্মারে যারা দেখা, সেটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে আমি জমি দেব। যদি জমিটা আমার নিজের জমি হয়, তাহলে তার ওই পর্চা আর রেন্ট রিসিপ্ট আর লিঙ্ক ডিড, এই 3টে জিনিস আমার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমরা যেটা করছি কি, যদি কেউ 2টো গরু নিয়ে কাজ করে, সে বলছে আমি আবার পরে 20টা নেবো, তাকে আমি আগে দেবো। কিন্তু যদি কারোর নলেজ থাকে, তাকে আমরা সবসময় প্রেফার করি। তার কারণ আমি নতুন কোনো একটা ব্যবসায় নামলে সেটা ভালো হবে কি খারাপ হবে বুঝতে পারছি না, সেক্ষেত্রে আমরা তখন করি কি একটা অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি রাখি। ওই জন্য বললেন তখন বাড়ি সিকিউরিটি বা অন্য কিছু, তখন লোনের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যাবে, সে 1 কোটি। माई सेल्फ सुचित कुमार, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इंटरेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। आप अगर नहीं बात करेंगे कुछ भी तो आप समझ नहीं पाएंगे। कि आपका अगर एग्रीकल्चर की जरूरत है, एग्रीकल्चर लोन की जरूरत है, तो आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मान लीजिए कि उसमें क्या 35% सब्सिडी है, 30 to 35%, 30 से 35% जब सब्सिडी बैंक देती है। क्यों? कोल्ड स्टोरेज करना है अगर सपोज रूरल में, रूरल गोदाम जिसको बोलते हैं, सिंपल। अर्बन गोदाम नो, अर्बन गोदाम में आप नहीं कर सकते हैं। रूरल गोदाम में AIF में आएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। सपोज आपका गांव में बहुत बड़ा ज़मीन आपके पास में है, ठीक है, अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, छोटा मोटा भी कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, दैट इज़ गुड। आप बहुत बेनिफिट में होंगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप रूरल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ के आप बना रहे हैं, तो 35 लाख तो आपको गवर्नमेंट दे देगी, रह गई 65 में अगर 5 लाख भी आपके पास में है तो 60 लाख जो है बैंक फाइनेंस कर देगी। अब बताइए, आप 5 लाख में कोई मॉर्गेज जो आपका जो ज़मीन है वो मॉर्गेज उड़ा जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मॉर्गेज नहीं करना चाहेंगे तो CGTSME में जाना पड़ेगा। CGTSME में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। CGFMU का फुल फॉर्म ही हुई 10 लाख तक, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। और CGTSME का फुल फॉर्म जानते हैं? क्रेडिट गारंटी फंड फॉर ट्रस्ट स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। कोई भी लोन जो है 3 करोड़ तक आप कवर करवा सकते हैं, ठीक है। CGFMU वो छोटा 10 लाख,
ऐसे कभी कभी अभी 100 करोड़ का भी कर दिया CGFMU में, बट नॉट अप्लीकेबल इन ऑल केसेस, ओनली अप्लीकेबल फॉर ये मुद्रा लोन। तो अगर बैंक आपको बोलेगी कि भाई ये कोलेट्रल देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, आप बोलेंगे उस बैंक को कि सर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि CGFMU या CGTSME में हमको कवर कर दीजिए, समझ जाएगा आपको कि आपको इसके बारे में नॉलेज है। ये डेयरी भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। डेयरी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के डेट में। आप विश्वास करेंगे, मतलब डेयरी का जो सक्सेस रेट है 98 to 100% है। छोटा अगर करना चाह रहे हैं शुरू में कि आप छोटा से स्टार्ट करें, तो छोटा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए बैंक क्या करेगी कि आप मान लीजिए 6 या 8 जो भी काऊ का प्लस उसका फूड का, उसके बाद शेल्टर का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप दे देंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देने से क्या होगा कि बैंक जो है आपको वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 6 to 7% में आपको प्रोवाइड कर देगी। आपको गेस्टेशन पीरियड भी आपको मिल जाएगा 6 मंथ्स का या 9 मंथ्स का। वो जो टेक्निकल टीम है हमारा जो है आपको बता देगा कि कैसे कैसे परचेज करना है। तो एक अगर लास्ट किया तो सेकेंड जो है स्टार्ट कर देगा, उसी प्रकार से उन लोग परचेज करवाता है। उसी बाद हॉर्टिकल्चर है, आप कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं। आपको तो एक्सपीरियंस करने के लिए पहला स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बैंक देखती है उतना। लेकिन बैंक जो है आपका और अपना जो है दोनों का जो है ना स्टेक देख करके ही आपको फाइनेंस करेगी कि आप एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद आप 1 ईयर के बाद आपका देख लेगा कि हाँ एकदम बढ़िया चल रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जो भी मांगेंगे दे देगा, क्योंकि उस समय 1 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। SHG का भी बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग अभी उस पर थ्रस्ट कर रहे हैं। SHG में जो है 20 लाख तक लोन आप कर सकते हैं विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। SHG में 20 लाख तक आप ले सकते हैं लोन SHG में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। वो भी आपको CGFMU से कवरेज रहेगा। CGFMU नहीं, CGTSME से कवरेज रहेगा। वो CGTSME का जो फंड है, जो प्रीमियम है, बॉन्ड बाई बैंक नॉट यू। हमारा एक और प्रोडक्ट है KSR, किसान समृद्धि ऋण, वो 1 करोड़ तक आप ले सकते हैं। और वो भी क्या, 2 चीज़ है हमारा, AEL एंड KSR। AEL में क्या है, एग्री इंटरप्राइज लोन में 100 करोड़ तक है, वो 100 करोड़ तक ले सकता है लोग। यार 100 करोड़ तक ले मिल सकता है क्या एग्रीकल्चर में? मिल सकता है। 100 करोड़ तक आप AEL में ले सकते हैं लोन। अब मुझे बताइए कि AEL में और KSR में क्या अंतर है। KSR जो है वो क्या है कि प्रोडक्शन यूनिट है। प्रोडक्शन मतलब आपको मान लीजिए कि पैडी कर रहे हैं आप और बहुत स्केल पर पैडी कर रहे हैं, तो आप KSR ले सकते हैं, क्योंकि KCC में क्या है कि उसका एक लिमिट है। लेकिन KSR में जो है मान लीजिए 15 लाख रुपये आपको खर्च हो रहा है, तो आप KCC में नहीं ले सकते हैं उसको। तो उसके लिए बैंक ने क्या प्रोडक्ट किया है, KSR, किसान समृद्धि ऋण। उसके लिए सेम पेपर लगेगा जो KCC में लगता है, जो मैंने बताया, पर्चा लगेगा, KYC लगेगा और स्केल ऑफ फाइनेंस पे वो कर देगा। लेकिन स्केल ऑफ फाइनेंस पे सिर्फ KCC किया जाता है, लेकिन KSR में ऐसा नहीं है। आपका उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितना मान लीजिए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, उसमें ओनली 5% मार्जिन है। बाकी सारे जो बैंक का जो फाइनेंस है वो होगा, और जो CGTSME कवरेज है वही होगा। अब 1 करोड़ से बोलिएगा सर 1 करोड़ से ज़्यादा लेना है हमको, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए एग्री इंटरप्राइज लोन 3 करोड़ तक नो मॉर्गेज, बट 3 करोड़ एंड एबव जो है मॉर्गेज देना पड़ेगा। आपका उसमें एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप कोई जूस प्रोसेसिंग मशीन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जूस पूरा बना रहे हैं, तो जूस प्रोसेसिंग में कम से कम एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 करोड़ लगता है भाई साहब। ये आप 100 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, 100 करोड़ तक आप लोन लेने के लायक हैं। अब हो गया राइस मिल, आप एग्री इंटरप्राइज लोन में दे सकते हैं। AIF के अंदर में भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर में आ जाएगा। अगर 5 करोड़ का लोन है तो उसमें 2 करोड़ जो है, ध्यान रखिएगा कि क्यों बोल रहे हैं, 5 करोड़ का अगर लोन है अगर सपोज, तो 2 करोड़ का जो लोन है, 2 करोड़ का लोन जो है AIF में आएगा। अब बोले सर AIF पे क्या फ़ायदा है हमारा? तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो AIF पे देती है, ना कि पूरा SME पे देती है, समझे? इसीलिए क्या है कि 2 भाग में बांट करके, क्योंकि कस्टमर का भी बेनिफिट हो, समझे, कस्टमर का भी बेनिफिट हो और बैंक को भी थोड़ा मिल जाए। फील्ड ऑफिसर का पोस्टिंग इसलिए होता है कि लोन देगा वो आदमी को, कि बैठने के लिए है कि आपका फ़ोटो में देखने के लिए आया हूँ, नो ना, ऐसा नहीं है। तो आप लोग को मैं उम्मीद जताता हूँ कि आप लोग अच्छे बिजनेस करेंगे। लेडीज लोग, आप लोग हैंडीक्राफ्ट वगैरह का बिजनेस कीजिए, अच्छा आचार पिकल्स का भी आप कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है जो आप कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके भी आप अच्छे काम कर सकते हैं।
तो इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि आप लोग जरूर करेंगे। और जैसा एक चीज़ है बिजनेस में, सेल्स में एक चीज़ है कि मैं बिजनेस तो कर लूँगा सर, सेल कौन करेगा, लेकिन सेल्स जो है हमेशा नीड बेस्ड होना चाहिए कि जैसा ज़रूरत है मार्केट को उसी प्रकार से मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। शुरुआत कीजिए, पहले शुरुआत ही नहीं कीजिएगा तो कुछ अंत नहीं होगा ना। अब बढ़िया कीजिए, एक सोच के साथ कीजिए कि मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही करना है और यहाँ के लोगों को माइग्रेट नहीं होने देंगे। আজকের ভিডিওতে আপনারা নিশ্চয়ই একদম সঠিক তথ্য পেয়েছেন। যে জিনিসগুলো এখনো আপনাদের ডাউট আছে ভিডিও নিচে কমেন্ট করুন, আমরা সেই তথ্য নিয়ে আরো নতুন এপিসোড আনবো। এবং যারা নিজেদের ব্যবসাকে আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করতে চান তারা আমাদেরকে ডাইরেক্ট স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করতে পারেন। আমরা আপনার ফার্মে পৌঁছে যাব, আপনার ব্যবসাতে পৌঁছে যাব এবং সেটাও মানুষের সামনে তুলে ধরবো। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন একটা বিঘ্নে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।